يشرف في الأثناء سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع النظرية الفرنسية على التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. Le professeur Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur. ثانياً، اتفاق تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز الوطني للبحث العلمي للجمهورية الفرنسية. Le deuxième accord de coopération scientifique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République algérienne démocratique et populaire, Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, et le Centre national de la recherche scientifique de la République française. الموقعون Les signataires. عن الجانب الجزائري الأستاذ محمد بوهيشة المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. L'accord sera signé pour la partie algérienne par le professeur Mohamed Bouhicha, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique. عن الجانب الفرنسي الأستاذ أنطوان بيتي الرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي. Du côté français, signera l'accord le professeur Antoine Petit, président directeur général du Centre national de la recherche scientifique. ثالثاً، إعلان نوايا بين وزارة الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة للجمهورية الفرنسية. Troisième accord, déclaration d'intention entre le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère français des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. الموقعون. Les signataires. عن الجانب الجزائري وزير الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد الرزاق سبقاق. Pour la partie algérienne, signera Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Abdelrazak Sebgag. عن الجانب الفرنسي وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة للجمهورية الفرنسية السيدة أميلي أوديا كاستيرا. Pour la partie française, procédera à la signature de la déclaration d'intention Madame la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de la République française, Madame Amélie Oudéa Castéra. رابعاً، اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن إقامة شراكة معززة جزائرية فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. Le quatrième accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française portant sur la mise en place d'un partenariat renforcé algéro-français pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. الموقعون.
Les signataires. عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. Pour la partie algérienne, signera l'accord M. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. عن الجانب الفرنسي السيدة كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية. Pour la partie française, signera Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. والآن التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا. Nous passons maintenant à la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. الموقعون Les signataires. عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Pour la partie algérienne, procédera à la signature de la déclaration M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. عن الجانب الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. Pour la partie française, signera M. Emmanuel Macron, président de la République française.